Assalamualaikum. Merdeka. Oh, Merdeka, Mister. Yes. How are you, Miss Sugini? I'm fine. Ah, How are you, Mister? I am very well, thank you. I'm so happy to hear that. Senang banget saya dengarnya. Alhamdulillah. Ya, there are Miss Cucu, Miss Muniro, Mr. Suratno, Miss Maratus, and Mr. Engkos Kosasi. Can you open your... Yeah. Assalamualaikum, Merdeka Ustaz. Merdeka. Nice. Yeah, everybody, how are you today? I hope you are all fine. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Saya izin share screen, teman-teman. Are you ready, guys? Apakah sudah siap semuanya? I am Ready, ready. Ustaz. Yes, good. Ready, Very good. Mister. Let's get motivated, yeah. Okay, friend, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Well, teman-teman, seperti biasa ada iklan dulu, sekilas info ya. Sekilas info ya. Number one, thank you for those who have Assalamualaikum. done the homework. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atau kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas video homeworknya ya. Lalu thank you for those the comments ya in YouTube. Teman-teman sudah mengomentari, itu sangat saya apresiasi. Itu satu di antaranya penilaian. Number three, the only class will use some facilities ya, seperti biasa ya. Apa namanya, kita memaksimalkan teknologi yang ada. Jadi pakai WA, YouTube dan Zoom. Jadi fasilitas ini dimanfaatkan. Number four, you had better on camera from start to finish ya. Teman-teman yang belajar online, kita saling menghargai, sebaiknya on kamera, kamera on ya dari awal. Lalu number five, make sure do every task, teman-teman. Teman-teman pastikan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di PKBM ini ya. And one of them, satu di antaranya adalah review, watch YouTube and give comments ya. Satu di antaranya, teman-teman lihat lagi video ulasan yang kita pelajari di sini yang nggak berapa lama. Nah, prakteknya yang penting teman-teman ya. Lalu dan komentar tanda teman-teman sudah melihat. Lanjut. The learning time is always evening, teman-teman. Jadi kita belajarnya selalu evening, sore hari 18.30. Better use laptop to online study than mobile phone ya. Pastikan teman-teman gunakan laptop bukan phone ya. Mata kita udah. And number eight, make sure to have screenshot ya. Kalau dirasa ada yang penting boleh di screenshot gitu ya, atau disimpan dulu di laptopnya, nanti di akhir sesi dikirim ke saya. Send the screenshot to Wapri ya. Kirim ke saya Japri bukan di grup. Nah, itu screenshot tanda hadir teman-teman. Nice. Thank you so much for the commercial break ya. Iklan dulu. Nah, ini dia. Now our topic today is motivation. Teman-teman sudah pernah dengar kata motivasi? Saya yakin sudah ya. Oke. So what Nah, is Ustaz. motivation exactly? Motivasi itu apa sih? Oke, kita langsung ya check this out di sini. Ah, ini dia. Miss Sugini, would you please read this one? Boleh dibantu baca yuk. What is motivation exactly? The reason why somebody does something or behaves in a particular way. Very good. Nice. Artinya apa nih, Miss? Boleh sedikit di-spill nih, biar teman-teman tahu. Oh, ini artinya teman-teman ini ya. Alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu atau Jago. Bahasa Inggrisnya. Berperilaku, behave berperilaku in particular way. Dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang khusus. Ya, gitu ya. Thank you so much, Miss Sugini. Ya, jadi gitu, teman-teman. Jadi motivasi itu adalah reason why, alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu, does something, or behave, gitu ya, atau berperilaku dengan cara-cara khusus. Nah, itu orang-orang motivasi biasanya unik ya. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin capai. Well, let's see here.
Now, learning objective ya. Kita pembelajaran objektifnya seperti apa sih? At the end of the lesson, the participants are expected to. Teman-teman diharapkan di akhir sesi know the vocabularies related to motivation. Jadi, teman-teman mengetahui perbendaharaan kata vocabularies berkaitan dengan motivasi. Dua, correctly use vocabularies related to the motivation. Secara benar ya, menggunakan perbendaharaan kata vocabularies related berkaitan dengan motivasi. Ya. Lalu be active and confident during the lesson. Teman-teman pede aja, percaya diri aja, cuek is the best. Dalam belajar bahasa itu memang harus salah. Bukan berarti apa namanya harus berani salah saya bilang. Jadi harus berani salah. Jadi cuek aja ngomong gitu ya. Karena dari salah itulah kita belajar gitu ya. Now, especially di speaking session nih, sesi speaking nanti kita harus ceplas-ceplos. Nah, di highlights ada brainstorming, visual vocabulary, rearrange sentence, grammar flash quiz, speaking session sama feedbacknya. Yuk, brainstorming dulu kita. Nih, ada nih. Answer the questions below. Teman-teman boleh bantu ya. What motivates you to keep learning English? Apa yang membuat atau memotivasi Anda tetap belajar bahasa Inggris? Coba Misu gini, what motivates you exactly? My motivation because motivasi karena senang. Oke, nice. Happy Karena suka happy ya. dengan bahasa. Good. Because you love it. Nice, I like it. Ya, karena saya senang, saya menyukai. Itu satu di antaranya orang bisa termotivasi. From gentleman, coba dari bapak-bapaknya nih. Boleh dong? Mr. Marzia. Betul ya, Marzia. What do you think? What motivates you to keep learning English, sir? Apa yang membuat Anda tetap belajar bahasa Inggris? Oke. Apakah Oke, ya boleh. Silakan, Mister. Gak susah nih lidahnya, Ustadz. Itu dia. Cuek aja itu best. Gado-gado nggak apa-apa. Seperti Misugini tadi ya. I like it. Saya apresiasi. Intinya suka aja bahasa Inggris kalau Wah, orang Miss Cucu. Saya enak. Iya, Iya, intinya benar. suka aja ya. Saya ngeliat Mr. Ibrahim enak. Ngeliat Oke. YouTube-nya, ngeliat cara punya. Iya. Kalau nggak enak dikasih kucing ya Pak ya. Iya. Oke. suka aja lihat orang bahasa Ya. Inggris. Awalnya memang Because awalnya. I want to travel. Ustadz. Wow, I like it. That's good. Ya, itu satu di antaranya tujuan pada saat kita mau tambah termotivasi ya. Jadi ada tujuan ya. Ingin travel. I hope you can go travel around the world. Ya, Mister. Saya harap Anda bisa belajar atau bisa keliling dunia. So, kuncinya bahasanya disempurnakan. Gitu ya, Mister ya. Kita belajar bareng di sini. Nice. Now, number 2. What would you say or do to someone who is feeling unmotivated to achieve their goals in life? Miss Cucung, boleh dong bantu nih. Kita sharing dulu. What would you say? Anda mau ngomong apa? Ya kan? Or do to someone. What would you say? Anda akan bicara apa kepada seseorang atau melakukan apa seseorang who's feeling unmotivated, kepada orang-orang yang tidak termotivasi to achieve their goals, untuk meraih mimpinya, meraih tujuannya. Kira-kira gimana nih? Bahasa kita mungkin di sana ada KS ya. Kira-kira gimana nih, Miss Cucu? What would you say? Untuk orang yang tidak termotivasi gitu. Betul. So what would you say? Anda mau ngomong apa kira-kira, Miss? Apa ya? Unik ya, pertanyaannya unik nih. Oke, mungkin yang lain bisa bantu kira-kira apa? Ada orang yang sepertinya tidak ada harapan, kelihatannya gitu ya. Ya, Aduh, kuulen. Kenapa? Kuulen. Ya, itulah ya. Ada aja kan di masyarakat kita atau di teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ada aja. Kalau diajak ngomong bahasanya negatif kan gitu. Diajak ngomongin masa depan, nggak kuat begini begitu. Alasan lah intinya. Pasti ada aja ya. Berat ya. Berat. Berat, betul.
Beban hidupnya berat kayaknya ya. Oke. Iya. Padahal harusnya kita rayakan ya hidup ini ya. Oke, that's good. Saya apresiasi teman-teman. Now let's see here. Kita masuk ke visual vocabulary ya. Jadi perbendaharaan kata visualnya. Di sini ada achievement ya. Achievement means pencapaian. Progress, kemajuan gitu ya. Success itu kesuksesan teman-teman. Lalu goal, tujuan. Spirit, semangat, dan interest itu minat. Nah, ini semua berkaitan dengan motivation gitu ya. So when you talk about motivation, you have to know about verbs, or sorry, you have to know about vocabularies dealing with the motivation. Ngomongin motivasi, kita harus tahu dong perbendaharaan kata berkaitan dengan motivasi. Now, repeat after me teman-teman. Ulangi setelah saya bareng-bareng yuk. Achievement. Achievement. Oke, bareng-barang. Achievement. Achievement. Very good. Progress. Progress. Succeed. Cheese. Very good. Goal. Goal. Nice. Spirit. Spirit. Interest. Interest. Oke, now itu satu di antaranya contoh perbendaharaan kata gambar, teman-teman. Gambar yang apa namanya? Gambar yang ada tulisannya. Nah, sekarang Yang aku kata asli. yang dijadikan satu kalimat, teman-teman. Now, I want you to read. Miss Sugini boleh motivate nih. Number one yaitu motivate. Artinya motivasi lalu dibacakan contoh kalimatnya. Yuk. Maaf One Ustaz, more. saya ngeladangan dulu. Oke, siap. One motivate, memotivasi. Mm-mm. She used inspirational quotes to motivate her team before a big project. Nice, thank you so much. Artinya apa, Miss? Dia menggunakan inspirasi Mm-mm. quotes Quote, ya. Ungkapan atau mungkin quote ya. Nah, kapan menggunakan inspirasi untuk Yes. memotivasi timnya. timnya Oke. sebelum project Besar. apa Ustadz? Project besar. Big project. Project besar. Untuk Iya, sebuah gitu project ya. besar. Nice, thank you, Miss. Jadi dia menggunakan kata-kata inspirasi untuk memotivasi timnya sebelum project besar. Nah, ini biasanya hanya pelatih ya untuk memotivasi para pemainnya. Ya, harus dibuka wawasannya, spiritnya. Now achieve, boleh. Mister, dibaca coba. Achieve, menggapai. Yuk. Oke, Mister. Silakan. Miss Maria. Mister Maria. Marsha. Oke, silakan. Marsha. Menggapai. Lagi ini dulu. Apa, Dek? Quite hard work. Mm-mm. Bahasa. Oke. Ini, Dek. And determination. Quite hard work and determination. Lalu. You can achieve your goals. Very good. Nice. Artinya, Mister. What is that? Sukses. Apa nih? With a hard work, dengan kerja keras and determination, yang disiplin tinggi ya, ketekunan ya, you can achieve your goals. Anda bisa meraih mimpi-mimpi Anda, gitu ya, tujuan Anda. Oke, gitu ya. Nice. Miss Cucum, mana dong? Eager, Miss Cucum, antusias artinya, boleh dibacakan yuk contohnya. Eager, antusias, ingin sekali kesini. Boleh. Ustaz. Ya, kalimatnya. Semangat untuk mulai. Boleh Eager. The students. The Students. Eager to learn about the fascinating. Fascinating
Fascinating. Apa? Fascinating. Fascinating Fascinating topic. topic in Dear class. class. Very good. Apa ini artinya teman-teman? Class. Yes, the students were eager ya. Jadi para pelajarnya ingin sekali to learn about fascinating Belum topic. tahu, Mama. Belajar tentang topik yang hebat, topik yang wah keren gitu ya, fascinating. In their class, di dalam kelas mereka, gitu ya, eager, ingin sekali. Now burden, coba burden itu beban teman-teman. Coba Miss Musliha, would you please read, dibantu yuk baca. Number 4. Burden. Motivation has Mm-mm. have the burden to burden of Motivation, number 4. Burden. Uh-uh. Bar- Motivation. Motivation help lift the burden of difficult challenge. Okay, good. Ya, nggak apa, thank you ya. Motivation helps lift the burden ya. Motivation help lift the burden of difficult challenge. Ini apa maksudnya, Mister? Jadi motivasi membantu mengangkat, lift mengangkat the burden, beban ya, mengangkat beban of difficult challenge. Jadi mengangkat beban challenge itu tantangan. Jadi ya, apa namanya, difficult challenge mean tantangan-tantangan yang sulit teman-teman. Jadi we have to motivate ourselves. Kita harus motivasi diri kita agar apa? Agar ya akan terbantu semua ini ya, tantangan-tantangan yang sulit, beban-beban semua. So motivate yourself first. Pastikan Anda termotivasi dulu ya, sehingga bisa memotivasi lingkungan. Now aim, boleh Miss Mar'atu Solih. Yuk dibaca tujuan, aim. Aim, tujuan. Mm-mm. Her aim be on a class Skill point. be active Pian. everybody. Very good. Nice. Artinya apa ini, Mister? Aim, tujuan ya. Her aim, tujuan dia is to become, menjadi ya, a skill pianist. Pemain piano yang penuh talent, penuh skill, ya, penuh bakat ya. By practicing every day, dengan cara latihan setiap hari. So Anda juga bisa bahasa Inggris. So kuncinya practicing every day gitu ya. So our aim, ya, our aims, tujuan kita to become a skillful English person ya, by practicing every day. Jadi tujuan kita belajar, terusnya bisa belajar Bapak menggunakan bahasa Inggris. Satu kuncinya teman-teman, latihan setiap hari. Nah ini dia. Jadi bukan alasan tapi latihan teman-teman. Oke. Seringkali kita lupa diri beralasan macam itu. Now, good dijawab ya. Thank you. Now let's see. Ada satu empat lagi nih teman-teman ya. Apa itu influence ya? Ada influence. Boleh dong, Miss Sumarsi. Would you please yang number 6. Mempengaruhi. Baca ya, Ustadz. Yes, dibaca yuk. Yang nomor berapa, Pak? Nomor 6. If you study regular, you will stand in your exams. Good job. Itu nomor 7, Miss. Tapi nggak apa-apa ya. Itu Nomor berapa? succeed. Iya, nggak apa-apa. Kita nomor 7 dulu ya. Nomor 7. It's okay. Good. Nice. Success means success ya. Sukses. Succeed means success. If you study regularly, you will succeed in your exam. Jadi, jika Anda latihan regularly, secara rutin, secara teratur ya, you will succeed in your exam. Anda akan sukses di ujian-ujian Anda, gitu ya. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, teman-teman. Ya, kita latihan, belajar, pasti sukses nanti ya. Now, thank you, nice. Miss Satini, number 6, influence. Apa, Miss? Dibaca yang keras yuk. Mengaruhi. Number 6. Nomor 6. Mm-mm. Influence, mempengaruhi. Yes. Positive role model can influencer you. Apa lagi tuh? People.
people to make To make a good good choice. choice. Very good. Ya, artinya apa ini ya? Jadi positive role model. Jadi contoh yang baik, gitu ya. Contoh yang baik can influence, bisa mempengaruhi, ya. Influence itu mempengaruhi young people to make a good choice. Orang-orang muda atau anak-anak muda untuk membuat keputusan yang baik. Nah, ini dia nih. Jadi influence itu mempengaruhi. Ya, mereka Mempengaruhi. mengambil keputusan tergantung si kitanya nih yang mencontohkan. Nah, gitu ya. Now, let's see number 8, teman-teman. Miss Arningsi, number 8, task. Yuk, tugas. Tes. Mm-mm. task tugas. Matanya buram. I have Nah, bak kacamata dulu boleh nih. complete before the end of the day, include finishing my report. Task Before to complete Jadi udah bisa belum bahasa Inggris? before. my Udah ajarin. report. Okay. report. Very good. Nice. Nice. Tugas ya, tas itu ya. Apa nih? I have several tasks. Saya punya beberapa tugas to complete before the end of the day. Untuk diselesaikan sebelum akhir ya, the end of the day, akhir pekan ini misalnya ya. Including finishing my report, termasuk laporan terakhir saya gitu ya. Nice, nice. Jadi tas itu tugas itu. Self discipline. Coba ini. Ustad. Oke, silakan Mister. Yes, you go on. Self-discipline. Oke. Disiplinan diri. The secret of Discipline developing and- self-discipline and reaching your goals is finding motivation. Very good, Mr. Engkos. Coba diartikan, Mister. Rahasia mengembangkan disiplin diri Oke. dan mencapai tujuan Uh-uh. Anda Yes. adalah menemukan motivasi. Nice, very good. 3 kali tepuk tangan dulu dong buat Mr. Engkos. Very good. Nice. Now, terakhir distract. Coba siapa bisa bantu? Apa ini distract? Mengalihkan. Mengalihkan. Oke, silakan Mister. Stay motivated. To avoid getting distracted from your tasks. Oke, good job. Apa ini artinya, teman-teman? Stay motivated. Tetap termotivasi, teman-teman. To avoid getting distracted. Menghindari ketergangguan from your task, ya. Jadi, apa namanya? Tetap fokus, teman-teman. Tetap motivasi. Tumbuhkan motivasi untuk menghindari gangguan-gangguan dari tugas-tugas Anda, gitu ya. Now let's see here. Oke, nah ini, teman-teman. Kita latihan merangkai kata, teman-teman. Rearrange sentence, ya. Ini ada talk team, the motivated coach win to the. Nah, ini kalau vocabulary kita minim, memang agak repot, tapi nggak apa. Kita langsung aja spill ya, teman-teman. Ini jawabannya. Repeat after me. Ulangi setelah saya. Yuk bareng-bareng. Number 1. The coach talk motivated the team to win. Bareng-bareng. Coach motivated The to team to to win. win. Very good. Number 2. Work hard to achieve your goals. Hard to achieve your goals. Very good. Her sister made Hannah eager to learn ballet. Her sister made Hannah eager to learn ballet. Very good. The mountain of homework feels like a burden. The mountain Walk feels like a Very burden. good. His aim is to become a doctor. His aim His aim is to become a doctor. Very good. Number 6. Friends can influence your choice. Friends can Can influence your influence your choice. choice. Nice. You will succeed if you don't give up. You You will Till if you you don't give give up. up. Very good. I need to finish all of the tasks before 9 p.m. I need to I finish need all to I need to finish finish all of the tasks Very before good. 9 9. p.m. You can resist the temptation of to eat junk food with self-discipline.
You can You resist can resist the temptation temptation to eat and junk junk food food with with self-discipline. self-discipline. Very good terakhir. Noise can distract your studies. noise. Noise can Noise distract your studies. studies. Very good. 3 kali tepuk tangan dulu, teman-teman. Nice. Oke. Teman-teman, ini di screenshot lalu diartikan kirim ke saya, teman-teman. Gitu ya. Ini di screenshot ya lalu diartikan 10 ini. Contohnya apa? Misalnya number 1. The coach talk motivated the team to win, ya. Jadi coach pelatihnya ya kan memotivasi timnya supaya menang. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman translate ini kirim ke saya, gitu ya. Nice. Udah ya, udah saya kirim itunya materinya nanti teman-teman screenshot lewat di PPT-nya. Now ini dia materi kita selanjutnya yaitu apa sih Mister yet still already. Nah ini dia. Kita teman-teman kita sekarang ingin memahami kata yet, still, already. Still means that something is ongoing, hasn't finished, particularly when it was expected to finish earlier. Jadi artinya still itu artinya something is ongoing, masih berjalan, gitu ya. Hasn't finished, belum selesai. Contoh gimana misalnya dia? Is your father still at the same company? Nah, is your father still at the same company? Apakah ayah Anda masih, ya still itu masih ya, at the same company? Examples. Di perusahaan yang sama. Nah, itu still. Rata-rata still itu katanya ada di tengah, teman-teman. Gitu ya. Now kita lihat ini yet. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it in the end, a sentence. Yet, sama, means on something that we expected has happened. Jadi, sesuatu yang kita harapkan sudah terjadi, has happened. Gitu ya. Nah, put it at the end. Biasanya ada di akhir, teman-teman. Contoh, she won't have sent the email yet. She won't have sent. Dia belum mau ngirim email yet. Nah, yet ini maksudnya belum, teman-teman. Gitu ya, adanya di akhir kalimat. Di akhir kata ya, di akhir kalimat. Now, already. Already means that something happened earlier than we expected. Nah, jadi already artinya sudah. Artinya sesuatu yang terjadi di awal. Nah, contoh kalimatnya. He has already done the shopping. He is watching TV now. He has already done. Dia sudah selesai. Shoppingnya dia udah selesai and he's watching. Dia sekarang nonton TV. Adanya kalimat ini biasanya di tengah. Oke, kita langsung latihan teman-teman. Nah, ini dia. Can you help me? Boleh teman-teman bantu? Number 1 apa ini? Apakah yet, still, atau already? Boleh dibantu. Who can help? Have you still? Already. Have you still finished homework? Betulkah itu? Already. Already. Have you already? Betulkah itu? Oke, kita lihat cari tahu ya nanti ya. Sekarang nomor 2 nih. She has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived. Apa? Arrived ada di akhir tadi kuncinya? Yet. Okay. Number 3. I have ... watched the movie so I can tell you how it ends. I have apa kira-kira? Have still watched the movie. So I still can ya, say. boleh kita good ya nggak apa. They said the pizza would be delivered in 30 minutes, but it hasn't come Yet. yet. Okay. Do you ... have some cakes left in the fridge? Apa nih kira-kira? Already have some. Already ya. Langsung saja teman-teman kita repeat after me. Ini dia. Yuk semua bareng-bareng ikuti setelah saya. Have you already finished your homework? Bareng-bareng. Have you Very good. She has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived yet. She has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived yet. Very good. I have already watched that movie, so I can tell you how it ends.
I've I've already already watched watched the the movie, movie, so I can so tell I you can how tell you it how ends. Very good. and Nice. They said the pizza would be delivered in 30 minutes, but it hasn't come yet. They they Said said the the pizza pizza would will be be delivered delivered in in 30 minutes, but it minutes, hasn't come yet. but Very good. Number 5. Do you still have some cake left in the fridge? Do you still have some cake left in the some fridge? cake left in the fridge. Okay, good job. Nice. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Already sudah, yet belum ya. Still masih ya gitu ya. Nah, waktunya kita speaking teman-teman. Speaking time. So you have to be brave and you have to Ya be Allah, ngantuk. Oke, yang ngantuk tidur dulu nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, waktunya speaking time teman-teman. Di sini ada pertanyaan di mana what inspires you to achieve your goals? Why? Apa yang menginspirasi Anda untuk meraih tujuan Anda, mimpi-mimpi Anda? Why? Kenapa? Nah, bacanya gimana jawabnya? Things that inspires me, sesuatu yang menginspirasi saya to achieve my goals, untuk meraih tujuan saya, bla bla bla. Because bla bla bla. Oke ya. Coba siapa nih jadi volunteer? Miss Sugini dulu. Kira-kira what inspires you to achieve your goal, Miss Sugini? Dibaca ininya things that. Bahasa Inggris, Mister. Ini diawali dari sini. Things that inspires me gitu ya. Things that inspire me to achieve my goal are Okay. happy, because bahasa Indonesia. Ya, gado-gado boleh. Boleh. Apa kira-kira? Karena dengan inspirasi saya karena saya merasa bahagia gitu dengan bahasa Inggris. Okay. Karena dengan bahasa Inggris tuh buat happy, terus bisa memberikan pengajaran ke orang lain gitu. Jadi kayaknya pengen. I like it. Kayak Mister. Yeah. Good job. Ya. Ini sangat menginspirasi ya. Things that inspires you, sesuatu yang menginspirasi Anda ternyata to achieve your goals adalah happy, being happy. Betul. Ternyata happy itu adalah segala macam apa bahasanya ya? Hal baik akan hadir pada saat kita happy. Gitu ya. Jadi kalau hati kita tidak happy itu banyak aja apa namanya halangan, kendala, bahkan penyakit timbul gitu ya. Awalnya happy dulu ya. Because why? Because from being happy ya, being happy you can achieve everything ya. Jadi kalau bisa memang menikmati ya, belajar pun harus happy teman-teman, sehingga bisa diserap dengan mudah gitu ya materi-materinya. Now number 2, Miss Marsha, coba kira-kira Mr. Marsha, how do you overcome challenge when you're not feeling motivated? Ya, nah jawabnya gimana? When I'm feeling unmotivated, I usually think that. Ini maksudnya apa sih nomor 2? How do you overcome? Bagaimana Anda mengatasi challenge, tantangan when you're not feeling motivated, pada saat Anda tidak termotivasi. Ya, kita paham ya, manusia kadang lemes, kadang semangat gitu ya. Nah, ada kalanya kita nggak termotivasi, ada kalanya kita motivasi besar gitu ya. Nah, Mr. Masya, what do you think? How do you overcome? Bagaimana mengatasinya pada saat lagi lemes, letih, lesu, gitu. Mr. Masha, are you there? Kira-kira gimana? Hello? How do you overcome challenge when you are not feeling motivated? Yeah. When I'm feeling unmotivated, usual things that
Intinya harus happy sih ya, happy. Ya minum vitamin lah. Nah, minum vitamin Biar mantap semangat. ini. I agree with you. Saya setuju banget ini. Kira-kira begitu. Iya, betul, sepakat saya ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya gitu ya, Mister, how do you overcome challenge when you're not feeling motivated ya? So apa yang Anda atasi gitu ya? Caranya bagaimana when you're not feeling? Pada saat saya tidak termotivasi. So when I'm feeling unmotivated, I usually think that ya kalau saya alhamdulillah ada caranya teman-teman. Jadi lewat terapi. Oke. Jadi kita di dalam tubuh kita tuh ada sel yang kalau dicas seperti handphone dia bisa bikin semangat lagi. Ya alhamdulillah. Ini satu di antaranya solusi ya. Ini nggak promosi ya, Miss segini senyum saya jadi nggak enak nih. Ya, ini nggak promosi. This is real. Ya. This is real ya. Jadi ya something like that ya. Saya nggak enak. Jadi intinya tanpa minum minum obat, tanpa suplemen, you can get more motivation. Ya, gitu ya. Jadi bisa tambah motivasi. Nice. Dengerin musik ya. Ya. Number 3. Maybe Miss Musliha, can you share a time when you felt unmotivated? Can you share a time when you felt unmotivated? It was when, bisa share nih teman-teman ya, misalnya Miss Musliha nih, sewaktu Anda merasa tidak termotivasi, itu kapan? Nah, it was when, boleh kira-kira ya, apa jawabannya nih Miss Musliha? Tidak termotivasi kalau lagi nggak enak badan. Exactly. So it was when you are feeling bad ya, bad mood ya, pada saat Anda merasa moodnya hilang, gitu ya. Betul. Jadi tubuh manusia ini unik ya, diciptakan sama Tuhan itu nggak semuanya terus fit ya. Ya kadang karena situasi, makanan, pola hidup, istirahat kurang sehingga apa? Ya kadang letih, lesu, lemes ya itu biasa teman-teman. Intinya mah tidur cukup ya kan, pola hidup dirubah pasti seger lagi ya kan. Nah, ada satu syarat itu cara ya. OKK. Wah, ini jadi solusi banget ini teman-teman. Kita sering menggunakan cara OKK ini ya, bahkan guru-guru kita ya di sini 12.000 teman-teman minimal setiap hari. Can you imagine 12.000? Ya, kurang lebih 6 kilo dari Rahmatan ke Gate Utara balik lagi 33 itu. Dahsyat ya. Jadi pastikan kaki teman-teman itu agak keras gitu ya, agak lecet-lecet dulu baru berhenti. Baru itu mendingan, pasti badan Anda sehat ya. Oke, dan itu harus rutin teman-teman. Ya, rutin. Oke, ini teman-teman boleh screenshot ya. Di screenshot lalu dilatih teman-teman. Dilatih sama siapa ya? Sama uminya, sama abinya gitu ya. Jadi yang hitam ini jawaban. Jadi pada saat Anda tanya dari pertanyaan yang pertama nih, sampai misalnya number 7 ya. Do you think motivation is something you can develop? Nah, apakah Anda merasa motivasi itu bisa di-develop, dikembangkan? Or is it natural? Apakah ini alami? Nah, jadi Anda jawab, well, I think, ya gitu ya. Kita udah belajar opini kemarin kan? Nah, ini kaitan sama opini, teman-teman. Well, I think, bla 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 bla, because bla bla bla. Oke, ini di screenshot teman-teman. Lalu dikirim ke saya videonya. Nah, teman-teman latihan di rumah ya, sama anak, keluarga gitu ya. Oke, Den. Masuklah kita ke feedback, teman-teman. Jadi gini teman-teman, feedback ya, vocabulary ini penting ya, kaitan sama motivasi. Tadi apa aja? Ada success, ada achievement, ada goals ya. Grammar juga begitu, pola-polanya kita enggak spill tapi kita langsung praktekin. Pronunciation-nya juga langsung dipraktekin teman-teman, saya apresiasi, hebat ya. Nanti lihat videonya siapa yang paling talkative, yang paling bersuara, saya apresiasi sekali. Dan pastikan diberi komentar teman-teman ya. Video ini kita akan upload dan nanti teman-teman lihat lagi. Well, last but not least teman-teman, dream big, work hard, make it happen. Yuk bareng-bareng kata-kata ini kita sampaikan bareng-bareng. Everybody 1, 2, 3. Dream big, work hard, make it happen. Dream big, work hard, make it happen. Oke, artinya apa ini, Mister? Bermimpi besar, Impian kerja besar. keras. Lalu Buatlah itu terjadilah.
Yes. Right. Yes. Work Dream big, work hard. happy.